Tout d'abord, pour le début de cette conférence inaugurale. Cette conférence inaugurale prendra plus la forme d'une introduction pragmatique pour l'ensemble de la formation. Donc, c'est à la fois évoquer des données cliniques, leur importance, leur usage, mais aussi parler de la clinique dans laquelle va être amené là où le professionnel que vous êtes à introduire ces données cliniques. Ça, c'est la première chose que je voulais dire pour cette conférence. Elle va durer. Allez. Très bien. На початку цієї інаугураційної лекції я зазначу, що її форма, за формою вона буде вступом, таким прагматичним вступом до загалу інформації. Звичайно, ми згадаємо про застосування клінічних даних, а також про саму клініку і як і де ці дані використовувати. Donc, l'idée aussi pour cette conférence, c'est de rappeler aujourd'hui quelque chose qui est, à mon sens, très important, à savoir que l'acquisition des données, des informations scientifiques n'est pas en soi suffisant. Autrement dit, si nous sommes dans une quête de données scientifiques, c'est le fondement même de notre travail clinique, mais elle reste insuffisante. Ça veut dire avoir un savoir clinique, un savoir scientifique est indispensable, mais il est insuffisant. Parce qu'il lui faudra un savoir-faire et un savoir-être aussi qui va être interpellé avec ça. C'est-à-dire comment faire avec les données, dans quel contexte, comment on peut améliorer notre pratique avec les données et les outils auxquels on peut avoir accès. Alors vous me dites, pour la traductrice, si vous voyez que c'est un peu pas clair, vous me dites, je vous redirai ça autrement. C'est bien. Ідея сьогоднішньої лекції полягає в тому, щоб наголосити на тому, що здобуття стільки наукової інформації, яка хоча і є підґрунтям нашої діяльності, саме по собі ще є недостатнім. Якщо ми обмежимося тільки науковими даними, науковою інформацією, це ще недостатньо для ефективної діяльності нас як фахівця. Треба здобути також певне вміння, вміти діяти і вміти бути. Тобто вміння діяти, вміння поводитися, розуміти як, в якому контексті використовувати інформацію наукову і як вміти удосконалити свій підхід для досягнення найкращого результату. Oui, Al-Malik. Très bien. Maintenant, moi je pose souvent la question aux professionnels en leur disant, aujourd'hui, en tant que professionnel de la santé, vous êtes confronté à des demandes de plus en plus précises. Autrement dit, et j'entends dans pas mal de témoignages, l'ensemble des témoignages, qu'aujourd'hui, les personnes souffrantes font part du fait qu'ils n'arrivent pas à dormir, ils ont des cauchemars, et qu'ils sont fatigués parce qu'ils n'arrivent pas à dormir, ils sont nerveux parce qu'ils n'arrivent pas à dormir. Les gens arrivent à faire le lien entre le sommeil et leur état de santé. S'il y a une donne clinique importante, c'est vraiment celle-ci. Ça veut dire comprendre qu'aujourd'hui, s'intéresser au sommeil, ce n'est pas une curiosité scientifique. Ce n'est pas se dire il faudrait qu'on aille voir le sommeil parce que c'est intéressant. C'est beaucoup plus que ça. C'est que les gens viennent dire que nous avons des problèmes avec le sommeil et des problèmes qui sont liés au sommeil. Si je suis fatigué, donc je sais que je ne dors pas bien, je vais être confronté à des difficultés le lendemain. Et
la nuit, lorsque je ne dors pas, je me sens mal. Ça me déprime, ça me crée des angoisses. C'est ça que ça veut dire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'intéresser au sommeil, c'est comprendre la souffrance des gens. Мерсі, Малік. Отже, часто я спілкуюся з фахівцями у галузі психології, і якщо зарезюмувати їхні відгуки, їхні свідчення, то виходить наступне, що вони сьогодні стикаються з набагато конкретнішими запитами. Тобто люди, їхні пацієнти вміють пов'язати такі дві речі, такі дві явища: погана якість сну і стан їхнього здоров'я. Отже, дуже часто вони чують: я погано почуваюся, бо я не висипаюся, я втомлений, бо я не можу спати нормально, я почуваюся знервованим, адже це тому, що не сплю достатньо, і таке інше. Тобто зараз вивчення сну – це не просто наукова цікавість, допитливість, це фактично ключ для розкриття дуже багатьох проблем і метод лікування. І, отже, шукати, власне, у сні причини втоми, поганого самопочуття, тривожності та інших негативних ефектів на стан здоров'я людини. Prenons, puisqu'on est dans l'inaugural, prenons un exemple. Quelle différence il peut y avoir, ou quelle spécificité il peut y avoir entre les civils et les militaires concernant les problèmes du sommeil liés au traumatisme ou au stress? On peut prendre une seconde question. Quelle différence ou quelle spécificité on doit considérer, dont on doit tenir compte, lorsque on est confronté à des situations de troubles du sommeil, donc de souffrance, en situation de guerre et en situation de paix? Y aurait-il des pratiques qui sont recommandées en situation de stress opérationnel pour les militaires concernant le sommeil? Mais aussi, est-ce qu'on peut poser la même question pour les civils? Par exemple, dire la question à laquelle nous pouvons être confrontés. On l'a été. Est-ce que la sécurité de l'aviation civile implique des considérations de sommeil ou pas? Est-ce que l'accident de Tchernobyl, il y avait du sommeil ou pas dedans? Et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'un côté très pragmatique, très pratique. Donc, voilà un peu, j'allais dire, l'état d'esprit. Lorsque je dis s'intéresser de façon pragmatique, c'est d'aller chercher concrètement, avec les données qu'on va échanger ensemble, à pouvoir interroger des situations que vous connaissez, dont vous avez l'expertise en tant que clinicien et clinicien. Et on voit que vous êtes aussi cette force de proposition en termes de santé parce que vous êtes des horizons divers. On a des médecins, des physiologistes, des psychologues, des psychiatres, des cardiologues. Малік? Voilà. Отже, я би хотів навести такий не приклад, але завжди треба застановлятися, коли над такими питаннями. Чи є різниця у лікуванні питань сну, коли говоримо про цивільних або про військових? Чи є якась специфіка, має бути якась специфіка у нашому підході, коли говоримо про проблеми порушення сну у стані війни і у стані миру?
чи будуть рекомендовані, чи будемо рекомендувати якісь специфічні конкретні практики для лікування сну у випадку військових або ж так, цивільних. Чи можна розширювати якісь практики з однієї групи пацієнтів на іншу? Це також такі питання, наприклад, чи якось пов'язане питання сну, порушень сну із питанням безпеки, скажімо, цивільної авіації. Чи у Чорнобильській катастрофі були також якісь фактори, пов'язані із порушеннями сну? Тобто ми повинні розібрати дуже практичний, прагматичний підхід. Протягом занять практичних ми зможемо з вами обмінятися конкретними даними з конкретних дуже ситуацій, відомих вам, адже ви є експертами в цій галузі, щоб розібратись, чи питання порушення сну є в корені проблем коренем проблем в тих чи інших ситуаціях. І добре, що ви є з різних сфер, з різних горизонтів psychologie et médecine. Oui, Malik. Et donc, on peut aussi, dans cette inaugurale conférence, aussi se dire qu'il y a des questions qu'on se pose concernant l'aspect développemental. Donc ça, c'est pour dire tous les champs vers lesquels on peut aller. Par exemple, de dire, là on parlait des civils et des militaires, en temps de guerre, en temps de paix. On peut parler aussi des enfants et des adultes. On peut aussi évoquer le fait de la sécurité au travail, et le lien avec le sommeil, la sécurité routière et son lien avec le sommeil. Et en plus, on peut aller. Les problèmes cardiaques et leur lien avec Oles étant là, il pourrait compléter ça. C'est la question des problématiques cardiaques et le sommeil, la question de l'obésité et des troubles du comportement alimentaire et du sommeil. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, je veux dire, à se demander où est le secteur dans lequel le sommeil n'est pas impliqué. C'est ça les questions avec lesquelles nous, on commence. On commence par cette grande généralité et on va spécifier des choses pour aller vers des choses de plus en plus précises. C'est-à-dire que lorsqu'on dit des choses précises, c'est qu'on aura choisi d'aborder un angle, parce que ce qui est lié au sommeil est tellement large et qu'il mériterait d'être développé au fur et à mesure. Ceci, bien évidemment, avec l'idée qu'aujourd'hui, il y a le sens réel de la pragmatique dans le fait où, en tant que professionnel, vous êtes confronté à des personnes en souffrance, en situation de guerre. Donc, il y a, et je pense que cette formation-là, elle aura pour objectif aussi de vous aider à mieux organiser les connaissances et surtout la notion des pratiques. Elle est tellement essentielle. Ça veut dire, ce n'est pas une question de savoir qu'il y a telle méthode et on l'applique. On a parlé tout à l'heure, j'ai compris de ce que disaient Xana et Oles et Andrei, Tatiana et Irina. J'ai bien compris un peu cette tendance actuellement de voir que tout le monde est spécialiste du sommeil. C'est la chose dans laquelle on intervient. Vous voyez ce que je veux dire? Certains pensent que 2-3 conseils permettent de rétablir les choses. Alors que parfois, on va voir que certaines attitudes risquent d'aggraver les phénomènes du sommeil. Je donne un exemple. Par exemple, je prends des enfants. Par exemple, lorsqu'un enfant se présente devant un professionnel et que des parents disent qu'il a des cauchemars, bah, la responsabilité du professionnel est énorme. Hein. Parce que si le professionnel commence d'emblée à traiter des cauchemars comme s'il s'agissait de l'adulte, il est en train de conditionner et de renforcer le problème chez l'enfant et non pas de résoudre. Donc il est en train de l'aggraver. C'est pour ça que je partage totalement ce qui a été dit tout à l'heure par mes collègues.
lorsqu'on intervient sur ces sujets-là, il est important d'avoir la connaissance, de définir le contexte et d'adapter la pratique. Voilà pour le résumé. Donc, identification, contextualisation et choix de la stratégie thérapeutique. Donc, c'est les trois principes qui sont vraiment, qui vont faire rappeler que ce qu'on fait, c'est de la clinique. Sinon, les gens, la voisine, le voisin, la boulangère, le mécanicien, tout le monde a un avis, et heureusement. Mais lorsqu'il s'agit de questions de la santé, notamment les gens qui sont en souffrance, les professionnels vont se distinguer de l'avis général, je veux dire. Le professionnel, c'est celui qui porte une donnée clinique et qu'il arrive à déchiffrer, à décoder la situation de souffrance et proposer une alternative thérapeutique. Voilà la clinique. Мерсі, Маліке. У вступній лекції ми також би мали заторкнути і той аспект, як розглядати проблеми порушення сну у розрізі розвитку, тобто дорослішання. Чи ті самі практики можуть бути, які практики застосовувати щодо дітей і щодо лікування дорослих. Це також можна розглядати у розрізі впливу сну на безпеку, почуття безпеки на роботі та навіть безпеки дорожнього руху. Це можна розглядати в медичному розрізі, як вже згадувалося, щодо серцево-судинних захворювань, щодо проблеми зайвої ваги у людей. Тобто, звичайно, це були в мене такі загальні зауваження, а на наших заняттях ми перейдемо до дуже конкретних випадків. З того я почув з виступів пані Олександра, пана Андрія, пана Олеся, Ірини та інших. Я зрозумів, що зараз контекст, який вам є найцікавішим, найактуальнішим, це робота і лікування людей, які відчувають ці порушення сну у стані війни. Звичайно, що ми будемо звертатися до розгляду можливих підходів, практик, конкретних практик, які можуть бути застосовані для лікування. Але я розчарую тих, хто думає, що 2-3 поради, я сформулюю 2-3 поради, і вони будуть допоміжними на всі випадки життя. Тут я повинен вас застерегти, адже 2-3 поради, насправді, якщо їх застосовувати аби як, можуть тільки ускладнити ситуацію. Візьмемо конкретний випадок. Дитину приводять батьки до психолога зі скаргою на те, що дитина постійно бачить у вісні кошмари. Власне, якщо цей психолог не буде брати до уваги того, хто перед ним, загального контексту ситуації, і візьметься лікувати дитину, застосовувати ті практики, які б він мав застосовувати до дорослої людини, то це стежка, це шлях до того, що саме психолог формуватиме і ускладнюватиме проблему у цієї дитини. Тобто це буде шлях у зворотньому напрямку, але ж ніяк не до лікування. Тому 3 речі, 3 пункти, які я зараз окреслю. Ми повинні ідентифікувати проблему, етап перший – ідентифікація, етап другий – зрозуміти контекст цієї ситуації, цієї проблеми, отже, контекстуалізація. І третє – визначити терапевтичну стратегію, стратегію лікування, яку будемо застосовувати. Таким чином ми описуємо клініку тієї чи іншої, того чи іншого порушення. Звичайно, свою думку можуть мати всі, від механіка до продавця хліба, і це добре, що люди мають свою думку, але справжні спеціалісти вирізняються тим, що вони вміють виділяти важливе серед другорядного і застосовувати доречні відповідні підходи. Je profite parce qu'on le fait sur ce format-là. Je ne sais pas combien on est en termes de praticiens présents sur le Zoom. Отже, скільки в нас зараз практиків, психологів, практиків зараз присутні? Non, tout le monde, je veux dire. On est combien? Скільки нас загалом? 62 personnes. Ok. Je voulais vous dire, je vais poser par exemple une question.
Et j'aimerais qu'on échange un peu pour que je puisse adapter ma, 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 ma suite de la conférence avant de rentrer dans le détail du sommet. Je prends un exemple. L'exemple est le suivant. Vous recevez un militaire. Pour ceux qui travaillent avec les militaires, vous recevez un militaire. Il vous dit la chose suivante. Je ne sais pas ce que vous, d'abord, si quelqu'un peut me dire si vous avez déjà reçu des militaires qui vous disent c'est bizarre, lorsque je suis au front, je dors très bien, et lorsque je rentre, j'ai des cauchemars et j'arrive plus à dormir. Est-ce que parmi vous, il y a déjà des gens qui ont reçu des militaires qui vous font part de ça? Que j'ai un meilleur Отже, sommeil lorsque je suis au combat, que lorsque je viens en permission pour profiter de quelques jours de répit, alors là, mon sommeil est troublé. Et j'allais dire que parmi vous, il y a des personnes qui ont déjà reçu des militaires avec une telle мгм. observation. Oui, Malik, oui, je traduis. Отже, я так розумію, що серед нас, які тут зібрались, є багато психологів-практиків. І для того, аби адаптувати так доцільніше решту моєї лекції, я хочу поставити одне запитання вам і почути ваші відповіді. Отже, особливо це стосуватиметься тих психологів, які працюють з військовими. Чи є посеред вас ті, до кого на прийом приходив військовий і ділився такою думкою, що дивно, але коли я на фронті, коли я в бою, то я прекрасно сплю, в мене чудовий сон. Але коли я повертаюся додому, то бачу кошмари, в мене сон порушується і я не можу спати. І для мене це дивно, адже я чекаю відпустки тих кількох днів, коли я можу відвідати своїх рідних, повернутися до спокійнішого життя, але, власне, мені не вдається висипатися. Отже, чи є посеред вас ті, які вже чули подібні свідчення? Я чула, але трохи по-іншому. Чула, що навпаки, коли спокій, спочатку, коли вони тільки лежать в лікарні, то цей спокій не дає їм спати. А навпаки, коли вони були на війні, і коли чули вистріли, вони розуміли, що коли вистріли, вони розрізняють, які мають бути саме, скажімо так, які звуки мають бути, щоб вони могли себе спокійно почувати. І навпаки, наприклад, коли може бути град, каже, ми тоді, або якісь такі звуки, які нагадують війну, вони краще сплять. Але чим більше вони в лікарні, тим вони вже більше адаптуються, і якщо немає якихось серйозних порушень сну, то вони вже починають, сон починає відновлюватися і звикають до тишини. Так, але хто це казав, бо я не бачу екрані, вибачте. Марія Ніженко. Марія Ніженко. Вони не підписано чи що? Ні, все добре, просто то в мене. Alors, donc c'est le témoignage de Maria Nijenko. Donc c'est un peu, c'est proche ce qu'elle entend. Excusez-moi, juste, elle est quoi? Elle travaille auprès des militaires en tant que quoi? Psychologue, psychiatre, médecin? Ви працюєте психологом разом з військовими, психіатром? Я працюю клінічним психологом в лікарні. Alors, elle travaille comme psychologue clinique à l'hôpital. Elle travaille avec les militaires. Elle entend une chose qui est très proche. Elle entend que les soldats blessés qui sont en traitement à l'hôpital, ils n'arrivent pas à dormir à cause du silence et du calme qui est autour d'eux. Donc, tandis que au front, là où ils sont, ils dorment bien quand ils entendent les coups d'artillerie, par exemple. Ils savent différencier le son de différentes armes, de différents types d'armes. Ils savent différencier le moment où ils peuvent dormir tranquillement et le moment où ils doivent se cacher, disons quand il y a des armes beaucoup plus néfastes. Mais disons qu'à l'hôpital, cela leur pose des problèmes. Mais ce qu'il a constaté aussi que peu à peu, au fur et à mesure d'être à l'hôpital, donc les troubles disparaissent, c'est-à-dire la situation se règle, donc se normalise. Très bien. Premier témoignage.
Ouais. Мгм. Je commence par cet exemple-là, c'est pour dire que, bon, il y aura des collègues à moi qui vont intervenir, ils sont plus spécialistes sur les prises en charge des militaires. Je pense notamment à Daou, le professeur Daou, qui va vous parler aussi, il travaille beaucoup avec les militaires. Mais si je pose cette question, c'est pour vous dire que ce que disent ces soldats, en fait, il va à l'encontre, c'est contraire à ce qu'on connaît du sommeil. Ça veut dire que aujourd'hui, pour répondre à ce soldat-là, lui expliquer ce qu'il est en train de vivre, quels sont les mécanismes physiologiques et psychophysiologiques qui sont impliqués dans son trouble actuel, c'est-à-dire que le sommeil troublé peut s'apparenter à quelque chose qui est de l'ordre de l'adaptation par rapport au contexte et l'adaptation au changement, la transition entre deux contextes différents, un contexte de guerre et un contexte de paix, un contexte de terrain de combat et de séjour à l'hôpital. Ce que je veux dire par là, c'est que les données cliniques dont on parle ici sembleraient, en premier lieu, être contradictoires par rapport aux données physiologiques du sommeil. Je veux dire par là que pour pouvoir évaluer cette situation spécifique, ça peut être aussi l'enfant, hein. Ça peut être des cauchemars, par exemple des civils blessés. Ça peut être les civils qui ne sont pas blessés physiquement, qui sont traumatisés et qui vont présenter ce type de réaction. C'est-à-dire que pour pouvoir le répondre, on va voir que ce qu'on va dire, nous, ici dans le sommeil, va être en contradiction. Nous, on dit, pour que les gens dorment bien, il faut les mettre en sécurité, le calme, pas de lumière, pas de bruit, alors que cela semble être contradictoire avec ce que dit ce soldat-là. En fait, il n'y a rien de contradictoire. C'est juste comprendre que les bases physiologiques du sommeil, nous permettent de mieux comprendre comment le cerveau réagit dans des contextes variés. Et à partir de là, nous allons comprendre aussi des phénomènes tellement importants qui sont de l'ordre de la gestion, par exemple, des émotions, régulation des émotions durant le sommeil, les phénomènes de la mémorisation durant le sommeil. Donc, et lorsqu'on parle de ça, on parle aussi de la question de la gestion du stress et des chocs psychologiques auxquels peuvent être confrontées ces personnes. Donc, pour résumer, il y a des bases physiologiques qui sont là, indispensables, sans lesquelles nous ne pouvons pas comprendre et ne pourrons pas construire une alternative par rapport à des situations particulières comme celle des militaires qu'on vient d'évoquer. Donc, c'est pour ça que le cours commence par les généralités sur le sommeil, les fondements physiologiques du sommeil, et ensuite, nous allons aller vers des sujets de plus en plus particuliers. Отже, так, це цікавий дійсно випадок. Що стосується сну, такого свідчення, то насправді він входить в суперечність з тим, що ми знаємо щодо фізіологічних умов для створення комфортного сну. Адже ми знаємо, що для комфортного сну загалом потрібно відчуття безпеки, відсутність світла, відсутність сторонніх звуків, але свідчення цього солдата, цього пораненого фактично суперечить нашим здобутим вже знанням про фізіологічні механізми сну. Видається, що це входить в суперечність з тим, що ми знаємо традиційно. Але насправді нічого нема, ніякої суперечності. Ці випадки нам дозволяють зрозуміти психофізіологічні
бази сну як адаптації мозку до різних контекстів. І фактично порушення сну стає індикатором переходу адаптації мозку від одного контексту, контексту війни, до контексту мирного життя і перебування, наприклад, на лікуванні у медичному закладі. Це цікаво також, адже власне, на конкретних прикладах ми можемо вивчати не тільки адаптативні можливості мозку, але також вивчення керування емоціями, вивчення керування пам'яттю під час сну, це також вивчення керування стресом або шоковими станами протягом сну. Тобто від більш загальних речей ми будемо переходити до психофізіологічних основ того чи іншого явища, а потім розбирати конкретні практики, які можна тут застосовувати. Oui, Malik. Ok. Donc, maintenant, est-ce que est-ce qu'on peut aborder, on va aborder maintenant la question de la physiologie du sommeil dans ses généralités. Autrement dit, la vie d'un individu, d'un humain, va être répartie de façon suivante, c'est qu'il y a un tiers de la vie de l'individu qui va être durant un sommeil. C'est-à-dire que c'est un tiers de notre vie, en tant qu'être humain, nous le passons à dormir. Il reste 2 autres tiers. C'est énorme. Sur toute une vie, passer un tiers de sa vie à dormir, c'est énorme. Donc, comprendre d'abord qu'est-ce qui se passe durant ce tiers de vie et de comprendre est-ce qu'il est vraiment important. Est-ce que finalement on ne gaspille pas un tiers de notre vie à dormir? Отже, зараз ми перейдемо до загальних рис психофізіології сну в контексті життя окремої людини, індивідуума. Треба знати, що 1/3 життя людини вона проводить у сні. Залишається ще 2/3 на всю іншу діяльність. 1/3 життя – це надзвичайно великий проміжок часу. Питання нас постає те, що ж відбувається під час цього періоду, 1/3 цілого життя людини. Що ж, власне, не відбувається і чи ми не тратимо даремно стільки часу? Par exemple, on va se dire, bon, pour ça, pour la plupart, ils vont dire non, mais c'est important quand même. Mais si on leur disait pourquoi c'est important, pourquoi c'est si important de dormir un tiers de sa vie? C'est qu'en essayant de trouver quels sont les arguments de cette qualité de vie, c'est-à-dire que où un tiers de notre vie passe dans un état de sommeil. On va traduire cette question pour qu'il Pardon? donne des arguments. Oui. Oui, pour Oui. que les participants donnent leurs arguments ou c'est vous qui Ouais. allez donner? Oui, on va dire, on peut les faire participer. Dire qu'est-ce qui fait alors que c'est si précieux, sachant que, une chose qui est importante, la plupart des personnes qui ont des troubles du sommeil ou qui ont un stress opérationnel, en dehors des contextes de guerre, mais même dans le contexte de guerre, parce que dans le contexte de guerre, c'est justifié. On ne peut pas s'endormir comme on veut parce qu'on doit faire attention aux alertes et aux bombes, etc. Mais même dans la vie de tous les jours, les gens qui vont travailler, s'ils n'ont pas le temps de finir de traiter un dossier au travail alors qu'ils ont privé un dîner avec quelqu'un d'important, eh ben, ils disent c'est pas grave, je vais veiller encore plus le soir, donc réduire mon temps de sommeil et finir mon dossier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que sur un plan pragmatique, on voit que finalement, les gens peuvent dire de façon intellectuelle, oui, c'est important, parce qu'on passe un tiers de notre temps, mais on voit dans la pratique que ce n'est pas le cas. Parce que s'ils n'ont pas fini un dossier au travail, ils ont un dîner important, et ben ils vont se dire, c'est pas grave,
et on sait que tous et toutes, on a expérimenté ça, on va, lorsqu'on fait des études, etc., de se dire, c'est pas grave, je vais veiller encore plus tard. Je vais prendre du café, je vais me booster des boosters, et je vais tenir. C'est de sacrifier une part du sommeil pour être mieux opérationnel et pour faire plus de choses et répondre à plus d'exigences durant la journée. Отже, візьмемо вже такий приклад. Звичайно, чи будь-кому поставте запитання, чи важливий сон, ви почуєте, скоріш за все, відповідь так, але треба тепер ще знайти аргументи, чому ж, власне, цей час сну є настільки цінним. В теорії більшість скажуть, так, це надзвичайно важливо. І навіть пересічний громадянин, не кажучи вже про випадки військових чи травмованих цивільних, звичайна людина з рутинним типом життя каже, так, це важливо. Тобто теоретично вона свідома цього факту. Але на практиці виходить, що вона працювала протягом цілого дня, не закінчила якусь ще роботу не завершила, але її роботу перервала важлива ділова зустріч, потрібно було туди піти, і людина собі каже, ну нічого страшного, зустріч я відбуду, а свою роботу завершу пізніше. Вдома ввечері вип'ю кави, так себе підбадьорю, і нічого страшного, кожен таке переживав, можна пожертвувати трошки сном, аби закінчити цю роботу. Отже, власне, практика з теорією абсолютно не співпадають. Так, і так, констатуємо таке неспівпадіння. Oui, Malik? Oui. Donc, l'idée derrière, c'est que on va comprendre une chose, c'est que pour analyser et comprendre le sommeil, nous avons besoin de 3 niveaux minimum. Au minimum 3 niveaux d'analyse. Un premier niveau d'analyse qui va être de la physiologie, c'est le fait que même si on s'endort, même si on veut rester éveillé, on s'endort. Ça, c'est de la physiologie. Quoi que vous fassiez, vous allez rester éveillé. Le deuxième niveau d'analyse, c'est l'analyse des comportements. Qu'est-ce qu'on fait avant de dormir? Qu'est-ce qu'on fait pour mieux dormir? Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on fait? Est-ce qu'on est conscient que ce qu'on fait favoriserait le sommeil ou irait à l'encontre du sommeil, perturberait le sommeil? Et le troisième niveau, c'est le niveau de la pensée. Ça veut dire que tout ce qui est le sens des choses, le sens qu'on a du sommeil, comment on le comprend, quelles sont les pensées, quelles sont les idées qu'on se fait, quelles sont nos croyances par rapport au sommeil. Comment on perçoit le sommeil. Et ça peut aller jusqu'à la dimension culturelle. Comment culturellement est pensé le sommeil. Par exemple, on va trouver dans une société de performance, un groupe de performance, par exemple, l'idée que celui qui dort le moins est plus performant. Donc les gens vont faire un effort pour adhérer à ce modèle culturel d'entreprise, ou comme au Japon, par exemple, etc. Donc on a ces 3 niveaux d'analyse. La physiologie, les comportements et ce qu'on appelle la cognition, donc cognition, la pensée. Ok. Alors, l'idée qui se cache derrière ce cas, ідея, яка ховається за тим прикладом, який я вам описав, цієї людини, яка жертвує своїм сном заради роботи, це те завдання, яке стоїть перед нами. Провести аналіз в конкретному випадку. Цей аналіз буде з 3 пунктів, 3-рівневий. Перший рівень є фізіологічним. Тобто описати фізіологічні реакції, те, що людина дуже хоче спати, засинає, але все ж таки будить себе і залишається при свідомості, залишається в пробудженому стані. Другий рівень аналізу – це є поведінковий аналіз, адже треба зрозуміти, що ми робимо перед сном, які в нас є види діяльності, свідомі чи несвідомі, які або сприяють, або перешкоджають сну.
Це є другий рівень. Третій рівень – когнітивний рівень або рівень думки, коли треба зрозуміти, які уявлення має людина про сон, якими є її переконання щодо сну. Це може бути також культурно зумовлено, адже у різних культурах, у різних групах ставлення до сну є абсолютно різним. Скажімо, у ділових колах або в культурі Японії побутує таке уявлення, що хто найбільш стійкий і найменше спить, той є найуспішнішим. Тому виникатиме тенденція у інших людей наслідувати цей приклад, аби також бути успішнішим. Отож, нагадую, аналіз повинен бути трирівневим ситуації з точки зору фізіології, з точки зору поведінкового аналізу і третє, з точки зору когніції, когнітивного аналізу. Donc, prenons maintenant la première dimension. Le premier niveau d'analyse, il est physiologique. Donc, lorsqu'on analyse un sommeil de quelqu'un, on peut, dans certains cas, avoir recours, comme par exemple pour les apnées du sommeil, ou comme ce qu'on fait un peu dans les dysfonctionnements du sommeil, on va chercher ce qu'on appelle des paramètres physiologiques. Bon. Ça veut dire que le sommeil, il est accessible à l'analyse physiologique. Le sommeil, c'est des paramètres précis. Je vais peut-être vous étonner avec ce que je vais vous dire, mais je vais vous le dire, et si vous voyez que vous n'arrivez pas à le traduire, vous me dites, il faut que ça soit vraiment traduit tel que je vais le dire là maintenant. Le sommeil, c'est une physiologie qui va impliquer à la fois le cerveau, le cœur, les poumons, la respiration. Ça voudra dire quoi? C'est-à-dire que le sommeil, c'est une affaire d'abord de corps. C'est une physiologie du corps. Elle est, dans les connaissances actuelles, accessible par certaines mesures. Est-ce qu'on a toutes les mesures? Non. Aucun médecin physiologiste, sauf s'il y a d'autres qui peuvent me contredire, et les micros sont ouverts, il faut vraiment me contredire lorsque c'est le cas. Aujourd'hui, ce qu'on sait, on sait qu'on a certains paramètres qui vont nous aider à comprendre le sommeil. Le premier paramètre, c'est le cerveau. Ça veut dire que dans le cerveau, l'activité, les ondes d'activité du cerveau nous montrent qu'il y a une différence entre des phases du sommeil. Donc, c'est l'activité cérébrale, l'activité électrique au niveau du cerveau nous permettent de comprendre que c'est un paramètre physiologique très important. Et d'ailleurs, lorsqu'on définit les différents stades du sommeil, on les définit essentiellement sur cette base-là. Oui, d'accord. Отже, коли говоримо про перший рівень, фізіологічний, звичайно, що фізіологічний рівень – це є, перш за все, фізіологічні параметри. Тут сон, на цьому рівні сон є предметом вивчення прикладної медицини, яка може виміряти певні параметри, які характеризують сон. Звичайно, певні параметри є дуже точними, ми їх можемо виміряти, ми їх можемо схопити, але, звичайно, є й параметри, які залишаються, напевно, ще такими, що ми їх не вписали і не виміряли. Я хочу конкретизувати. Потрібно конкретизуватись над трьох таких параметрах. Адже сон – це є справа цілого нашого тіла, це діяльність цілого нашого тіла. Перш за все, мозку, мозкова діяльність. По-друге, серця, серцевий ритм, а також діяльність органів дихання, легенів, сповільнення, наприклад, дихання.
Все це можна виміряти за допомогою апаратури. Скажімо, коли говоримо про мозок, то, звичайно, за допомогою датчиків ми можемо заміряти його активність, певні електричні імпульси, які нам показують активність мозку, і саме на цій основі ми можемо розділяти різні фази сну, виключно на цій основі. Мalik? Très bien. Maintenant, c'est quoi, pour la plupart, je pense que vous avez déjà des bases sur les notions de sommeil. Le sommeil, c'est cette étape de 7 à 8 heures qui vont être réparties. Et lorsqu'on dit réparties, ça, vraiment, j'insiste, et c'est tellement important, sur le fait que lorsqu'on dit c'est réparti en 4 phases du sommeil, qui vont se répéter à 90 minutes, chaque 90 minutes, un nouveau cycle du sommeil va se dessiner. Et on aura les 4 cycles qui vont nous permettre d'avoir les 4 à 5 cycles qui vont nous permettre d'avoir entre 7 et 8 heures de sommeil recommandés. Ces cycles-là, ils sont définis en premier lieu par l'activité cérébrale. Ça veut dire l'activité électrique. C'est pour ça qu'on le mesure avec les ondes les alpha, les θ. Et donc, cette notion-là nous montre une chose. Les physiologistes du sommeil connaissent très très bien ce phénomène-là. C'est qu'on a une activité cérébrale qui va nous permettre de comprendre que, dommage que je n'ai pas des diapos, mais ça nous montre quoi? Ça nous montre que lorsqu'on entre dans le sommeil, on va rentrer en baissant les niveaux d'activité. On baisse les niveaux d'activité cérébrale d'abord, mais pas que. Le rythme cardiaque, la température du corps, tout va être amené à la baisse. Ça veut dire arriver à un sommeil de plus en plus profond. C'est pour ça qu'on parle du stade 1 du sommeil, le stade 2 du sommeil, on descend encore, et puis on descend au stade 3 et 4, sommeil profond. Et va émerger ensuite un sommeil qu'on a appelé paradoxal. C'est qu'alors que le cerveau est quasiment en activité réduite, il va se mettre en activité soudainement et il va être à une activité électrique, une activité cérébrale conséquente. Alors qu'on est endormi. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est endormi alors? Отже, звичайно, що я нічого вам нового не відкрию, коли скажу, що так, сон повинен тривати 7-8 годин. Ми його розділяємо на 4 частини, 4 фази. Фази, які повторюються одна за одною і проходять повний цикл приблизно за 90 хвилин. Можливо, я тут помиляюся, так, за певну кількість хвилин, і протягом цілого періоду сну є 4-5 таких циклів. Ці цикли, звичайно, ми виділяємо за даними датчиків електричних імпульсів головного мозку на першому етапі і бачимо зниження ритму діяльності як мозку, так зниження температури тіла, серцевого ритму. Ця фаза є такою, що веде ще до другої, третьої, четвертої фази глибшого сну, поки не буде дійсно глибокий сон. Але далі настає те, що ми називаємо парадоксальним сном. Тобто при знижених параметрах датчики фіксують певне пожвавлення активності електричних імпульсів головного мозку. Тобто фактично мозок знову переймає свою активність. Тоді виникає питання, а що ж тоді спить, що ж тоді заснуло? Et ça, c'est une question importante parce que lorsqu'on parle, comprendre ce que c'est que le sommeil paradoxal, ça veut dire qu'on a un premier cycle dans lequel on va avoir un sommeil léger qui va aller vers un sommeil de plus en plus profond et qu'on appelle toute cette partie du sommeil, on appelle ça le sommeil non paradoxal. Donc, il y a dans le sommeil, il y a le sommeil paradoxal, il y a le sommeil non paradoxal.
Et donc, lorsqu'on va travailler sur le sommeil, on va comprendre que les premières étapes du sommeil sont des étapes non paradoxales. Ça veut dire que c'est la question du sommeil léger et qui va aller de plus en plus vers le sommeil long et profond. Et Звичайно, soudainement, il va y avoir le sommeil paradoxal. Plus on va avancer dans la nuit, et ça, je crois que vous... Attendez, je vais voir si je peux vous montrer ça. Отже, Attendez, je vais шукаю voir. наразі слайди. Отже, у першому циклі ми говоримо про легкий сон, який поступово стає глибоким сном, переходить у глибокий сон, але це все етапи, такі легкі етапи, які переходять в глибший сон, але ми його називаємо непарадоксальним сном. Вони передують тому явищу, яке ми іменуємо парадоксальний сон. Attendez, juste, je vais voir si je peux, parce que j'arrive pas à trouver. Attendez, est-ce que je peux faire ça? Ah, c'est parfait. Je crois que je... Ah non, il faut que j'enlève le flou. Tiens. Malik, vous pouvez partager l'écran de... Ah, vous n'êtes pas sûr. Ah, je Vous suis êtes pas... sur Je... votre portable. Mhm. Oui, Oui, des c'est fois, un peu flou. Ouais, attendez, je vais faire ça. Modifier. Attendez. Non. Non. Attendez, je vais juste enlever ça. Attendez. Хай він спробує ще раз запустити, бо я не дала дозвіл. Excusez-moi, je vais... Réessayez, Malik, de partager. Voilà, vous avez le... Oui, ça va, Attendez. c'est bien, mais rapprochez un peu Attendez, je vais l'écran. voir. Alors, vous voyez le décor qu'il y a derrière. Je suis vraiment désolé parce que vous voyez que je suis vraiment... Ah, attendez. Mhm. Est-ce que là, on a... Attendez. Excusez-moi. Parce que vous avez... Est-ce que comme ça, je serai... Attendez. Mais ça, normalement... Attendez, je vais faire ça. Excusez-moi juste le temps de pouvoir afficher. Est-ce qu'on arrive à voir ici ou pas? C'est pas très bien. C'est très petit, tout petit. Ah. Et là? Oui, c'est mieux, C'est mais bougez vers la droite parce qu'on a que le côté gauche. Voilà, maintenant, Ah. éloignez un tout petit peu. Voilà, plus ou moins, mais bon. Attendez, et ça? Pourquoi ça fait ça? C'est pas possible quand même. Si je faisais ça, ça devait être droit. Ah, on voit, mais bon, la qualité... Voilà, c'est bien. Là, c'est bien. Ce qu'on peut Mhm. voir ici, excusez-moi parce que c'est très rudimentaire, hein. Ce qu'on peut voir ici, on peut voir, ça vous connaissez généralement, on va voir que sur les notions de sommeil, vous voyez bien que c'est en escalier que ça descend. On va Отже, descendre, on va descendre, сходинками ми спускаємося. voilà. Et on va voir que ici, ce que je disais tout à l'heure, c'est que alors qu'on atteint le sommeil profond, ici, Ось тут ми досягаємо глибокого сну. émerge le sommeil. Mais ça, non, vous Вимкніть, будь l'avez. ласка, мікрофони, не розмовляйте, бо дуже заважає. Вимкніть мікрофони. Ні, правильно, я правильно. Яну, Думаю, можете, Боді геть дебіл, блядь. La seule Donc, chose que hier, je voudrais nous, vous faire remarquer sur cette diapo, Яну, можете зам'ютати? Взяв Pardon, тупою mais бразом. il y a des personnes qui parlent en même temps que Ah, vous. ok. Ce que je voudrais vous faire remarquer ici, sur cette diapo-là, c'est la chose suivante. Отже, C'est juste de voir que ici, au fur et à mesure qu'on avance dans la nuit, on va voir que le sommeil profond se réduit. Là. Отже, те, що я хочу вам показати, те, що глибокий сон протягом ночі, він постійно зменшується, його період постійно зменшується, скорочується. Et que le sommeil paradoxal en haut augmente. А тоді, як оцей парадоксальний сон, який є зверху, він навпаки, Тобто, його період збільшується. Ce qu'on va voir ici, on va voir que le sommeil léger ici, Отже, а тут по цій осі ми et le маємо sommeil long легкий сон profond,
І глибокий сон va être plus important au début de la nuit et qu'il на va початку, commencer à se réduire au fur et à mesure qu'on avance vers la journée. Et на початку, inversement, le sommeil paradoxal va devenir de plus en plus important. Mhm. J'ai pas saisi, le sommeil léger va augmenter vers la fin de la nuit, au Non, contraire? plus on avance vers le jour, plus le sommeil lent et léger, le lent, léger et profond, les deux catégories ici, vont devenir de moins en moins importantes, jusqu'à disparaître vers le jour, ici, vers la fin. C'est le Là, sommeil on voit qu'il n'y léger. a plus de sommeil profond. Regardez. Отже, глибокий сон зменшується чим ближче до світанку, парадоксальний сон збільшується, його тривалість чим ближче до світанку. І так само оце засинання, тобто перехід від легкого сну до глибокого, також буде скорочуватись його тривалість того переходу від початку ночі до світанку. Наталю, хвилинку, просять колеги робити більші паузи, бо вони не встигають записувати, кажуть, що немає логічного завершення. Ну, тобто більші паузи, коротший переклад робити. Можете перекласти? Ну, типу, так, більше, ну, меншими реченнями. Невеликим текстом, меншим текстом. Наскільки я розуміла. Malik, c'est qu'il y a donc les participants qui demandent de faire des interventions beaucoup plus courtes pour que la traduction passe, pour que ce soit plus animé. Donc, vous faites deux paragraphes, moi je traduis. Allez, ok. Maintenant, ce que vous allez leur dire, c'est juste une chose. Ce que je viens de leur montrer sur la vidéo, ce qui est important à comprendre, c'est que le sommeil profond va être important au début de la nuit. Le sommeil paradoxal va être moins en durée de temps. Il va être plus court au début. Plus on avance vers le jour, pour le matin, le sommeil profond va se réduire jusqu'à disparaître. Et le sommeil paradoxal, contrairement à ça, le sommeil paradoxal va devenir de plus en plus important. Те, що я хотів на кадрах показати, це те, що глибокий сон є набагато довшим на початку ночі, і він майже зникає до світанку. Тоді як парадоксальний сон є дуже коротким, незначним на початку ночі, але він збільшується, значно збільшується до світанку. І Малік. Alors maintenant, si c'est clair, sauf s'il y a des questions, je voudrais juste poser une question, notamment aux physiologistes qui sont avec nous. La question que je pense souvent, ça c'est l'activité cérébrale. Ça veut dire que le cerveau, alors qu'il est endormi, ça veut dire qu'il ne va plus être activé, il va être de plus en plus profondément ralenti, et puis il va se réactiver, alors que nous, on est endormi. Ma question, qui dort? Qu'est-ce qui dort alors? Puisque le cerveau est activé, qu'est-ce qui dort alors? Отже, спеціалістів з фізіології я би хотів запитати, якщо от на початку ночі ми бачимо зниження всіх фізіологічних параметрів і бачимо, що організм засинає, а перед світанком бачимо, що всі параметри є досить активними, то, власне, дайте відповідь на питання, а що, власне, спить? Est-ce que quelqu'un peut nous dire? Дозвольте, можливо, це саме наша свідома частина, тобто мозок продовжує роботу, обробляти процеси, але наша свідома, тобто працює якась там глибинні структури, підсвідомість, а свідома якраз відключається. Тобто префронтальна кора, можливо, працює менше, ніж глибинні структури. Alors, la réponse que c'est peut-être notre partie, c'est notre conscience qui reste éveillée. Si j'ai bien saisi, c'est donc la zone préfrontale qui travaille moins que les structures profondes qui sont en activité. C'est en partie, je suis d'accord. Mais est-ce que quelqu'un peut nous dire un complément, ajouter quelque chose par rapport à ça? Чи може хтось щось додати?
sur le fait que le sommeil paradoxal, il faut savoir pourquoi il a été appelé paradoxal, hein. Il a été appelé, juste je fais une précision. En 1953, deux universitaires travaillaient sur une thèse. Arisensky et son collègue travaillaient sur une thèse à Chicago. En 1953, ils avaient observé sur des nourrissons des mouvements oculaires. Et à partir de ce moment-là, ils ont commencé à s'intéresser. Il se passe quelque chose dans le cerveau. Oui, je veux Отже, dire. один з колег, лікарів, які працювали в Чикаго ще у 1953 році, зауважили, що протягом ночі, ближче до світанку, у малюків, немовлят, починаються рух очей. Вони відзначили, що є рух очей, і з того часу виникло питання, власне, а що в організмі спить? Ça veut dire que donc, le sommeil paradoxal, c'est Michel Jouvet qui, après, au début, on appelait le sommeil REM, le Rapid Eye Movement Sleep, à cause des mouvements des yeux qu'on avait observé. Отже, цим питанням зацікавився Мішель Жуве. Це ще називали період сновидінь, або оцей англійський термін Eye Movement Sleep, який він відзначив. Non. C'est les Américains, Arisensky et Clement, qui avaient appelé ça le Rapid Eye Movement Sleep. Et Michel Jouvet, c'est lui qui l'avait appelé sommeil paradoxal. Отже, Il avait appelé... американці, щоб уточнити, американські спеціалісти дали цьому феномену назву Rapid Eye Movement Sleep, тоді як Мішель Жуве кваліфікував це явище як парадоксальний сон. Pourquoi il a appelé ça paradoxal? Parce que, alors qu'on est endormi, notre cerveau est très actif. Чому, власне, термін парадоксальний? Тіло спить, але активність мозку висока. Et ma collègue vient de dire que, effectivement, parce que lorsqu'on se pose question, c'est qui dort alors? Si le cerveau est éveillé, c'est qui dort finalement? Отже, тоді треба уточнити, якщо мозок активний, власне, що тоді спить? Par exemple, le coma, c'est un phénomène différent. Le coma, on va artificiellement induire ou accidentellement induire une absence d'activation au rythme des sommeils, c'est-à-dire avec les cycles, etc., pour être dans un état de coma, un état de non-éveil. Явище коми має інакший механізм. Кому вводять штучно, і штучно вводять препарати, які, власне, спиняють активність всіх параметрів мозку в тому числі. Donc, pour répondre à cette question, en fait, on va comprendre une chose, que l'activité cérébrale est vraiment dominante et la plus importante. Lorsque ma collègue parlait de l'activation du cortex frontal, en fait, en réalité, il faut qu'on sache la chose suivante. Ça, c'est important de le traduire tel que je suis en train de le dire. Il faut qu'on comprenne que la plupart des données sur le cerveau dont on dispose aujourd'hui, c'est des données d'un cerveau éveillé et pas d'un cerveau endormi. C'est-à-dire que, non, je vais dire autrement, d'un cerveau en état de veille qu'en état de sommeil. En état de sommeil, moi j'ai appelé ça le black state. C'est-à-dire l'état dont on connaît vraiment peu de choses. Отже, для колеги, яка вже згадала префронтальну кору, кортекс префронталь, отже, я би хотів зауважити, що більшість даних, які ми зараз маємо, це дані зареєстровані на мозку, який перебуває у стані активності, а не у стані сну. Даних параметрів щодо мозку у стані сну є надзвичайно мало. Я називаю це такою білою плямою. Maintenant, de plus en plus, les 20 dernières années, grâce à l'imagerie mentale fonctionnelle notamment, on a acquis
beaucoup de connaissances, en tout cas un certain nombre de connaissances, qui nous montrent que le cerveau et les zones du cerveau qui fonctionnent durant le sommeil fonctionnent différemment que durant l'état de veille. Отже, звичайно, останніми роками, завдяки техніці, обладнанню, ми змогли зробити, була змога зробити певні заміри, і ми зрозуміли, що мозок і зони мозку працюють абсолютно по-різному у стані неспання і у стані сну. Alors, ceci nous amène à comprendre que le fait d'avoir cette activité physiologique va être suivi par un état de conscience modifié. C'est-à-dire, ce qui va faire le sommeil, c'est à la fois cette activité cérébrale bien particulière qui va correspondre à un état de conscience modifié. C'est-à-dire que notre conscience va être déterminante à ce moment-là, elle ne sera pas la même que durant le sommeil. Отже, щоб охарактеризувати, що таке сон, то треба зібрати докупи дві речі. По-перше, звичайно, це реєстрація самої роботи мозку, мозкової діяльності, але це треба також до цього додати змінений стан свідомості. Адже свідомість буде іншою у стані сну, коли мозок у стані сну, і іншою, коли мозок у стані активності. Et c'est pour cela que, pourquoi ça c'est tellement important, souvent on considère le sommeil comme une question physiologique et les personnes elles-mêmes considèrent que c'est une question physiologique, ils vont chercher par exemple à avoir des médicaments pour pouvoir générer cette dimension physiologique qui va leur permettre de s'endormir. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à avoir de l'alcool par exemple pour s'endormir ou des médicaments chez un médecin, ils vont chercher que la dimension physiologique, c'est être coupé et tomber de sommeil. Ils vont chercher que la dimension physiologique, généralement, des patients. Et souvent, les cliniciens vont tomber dans le panneau, ils vont faire la même chose, c'est qu'ils vont aller dans le même sens que le praticien. Ils vont prescrire des somnifères, ils vont prescrire des choses pour les patients pour les aider à dormir. Et on va voir pourquoi il y a des choses qui peuvent être complémentaires et qui vont être tellement importantes avec la prescription. Lorsqu'on prescrit des somnifères, c'est important de comprendre qu'un patient qui prend un somnifère sans avoir rien compris à son sommeil réagira différemment d'un patient qui comprend ce qui se passe durant son sommeil et pourquoi et comment le médicament peut l'aider. Мерсі, Малік. Отже, якщо лікувати тільки фізіологічний аспект, то можемо стикнутися з цією ситуацією, коли люди, зрештою, самі намагаються заснути, використовують або алкоголь, або снодійне. Їхньою метою є просто вирубатися і заснути. Вони діють тільки в одному напрямку, в напрямку регуляції фізіологічного аспекту. На цю хибну стежку можуть вступати також лікарі-практики, коли вони виписують тільки снодійне, аби регулювати тільки оцей фізіологічний момент. Але з мого досвіду стає зрозуміло, що по-різному на таке лікування реагують ті пацієнти, які розібралися ще у, власне, глибших проблемах свого сну і приймають медикаментозне лікування, не реагують краще, аніж ті, які просто несвідомо приймають це медикаментозне лікування. Et ça, on peut le vérifier. C'est-à-dire que lorsque je dis cette physiologie du sommeil, elle est la base, mais elle n'explique pas tout le sommeil. Donc, il y a cette dimension physiologique que vous connaissez, donc que le sommeil, c'est un sommeil profond et un sommeil paradoxal. En cycle, c'est ce qu'on appelle un hypnogramme, ou un tracé d'une nuit de sommeil normale chez un adulte. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment le sommeil dans une configuration normale chez un adulte. Ça, c'est le paramètre physiologique. Je vais demander à mes collègues en salle, est-ce que parmi mes collègues, il y a ceux qui ont déjà pratiqué une polysomnographie sur leurs patients souffrant de troubles du sommeil
autre que l'apnée du sommeil. J'ai pas compris la question. Est-ce que en salle, il y a des collègues qui ont déjà pratiqué une polysomnographie, est-ce qu'ils ont réalisé une polysomnographie auprès de leurs patients? Мгм. Отже, почну з того, що фізіологічний аспект сну ще не все пояснює. Навіть якщо ми зробимо гіпнограму, те, що я вам показувала на екрані, це конфігурація стандартна, нормальна для дорослої особи. Це ще не все. Але в мене є питання до присутніх, чи є посеред вас ті, які вже практикували полісомнографію з вашими пацієнтами? Так, Є? так, А, я oui. практикувала, я Дарія Костюкова, я з 13-го року виконую полісомнографію. Получається, що останні 8 років я робила в Національній дитячій спеціалізованій лікарні Охматдит, там, де діти. А зараз я виконую полісомнографію в Німеччині, в клініці Вестен Брандербург, також в дитячій лабораторії сну. En fait, Madame Kostiuk, qui a déjà effectué la polysomnographie depuis 2013, elle le fait depuis voilà, cette année. Elle a travaillé principalement avec les enfants dans la clinique spécialisée. Maintenant, elle continue cette activité en Ukraine. Maintenant, elle continue en Allemagne, à Western Brandenburg. Très bien. Alors, ma collègue, j'aimerais vraiment juste lui rappeler, moi, j'ai eu à travailler avec, c'est excellent, c'est que moi, j'ai eu à suivre, par exemple, un patient, une patiente, d'ailleurs plusieurs, pas qu'un, pas deux, qui souffrent de troubles graves du sommeil, ils ont un traumatisme et des troubles graves du sommeil, et on les a envoyés pour faire une polysomnographie. La polysomnographie montrait que tous les paramètres physiologiques étaient vraiment très bons. Ça veut dire que le graphique que je vous avais montré tout à l'heure était chez ces personnes-là, c'est-à-dire que, j'arrive pas à le faire, mais en tout cas, les personnes que j'avais vues avaient montré, avaient eu un polygraphe comme celui-là, quasiment. Отже, в мене була одна Quasiment. пацієнтка, яка страждала на тяжкі розлади сну. Її ми направили на полісомнографію. На жаль, це був тільки один випадок, не можу говорити за 2-3, один випадок. І у її випадку цей графік, який я вам показував, гіпнограма, була, всі фізіологічні параметри були в абсолютній нормі. Oui? Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on pourrait dire de cela? Ça veut dire que, qu'est-ce qu'on pourrait dire à cette patiente ou à ce patient-là? Puisque ces paramètres physiologiques sont intacts, il est où le problème alors? Отже, важко тоді пояснити пацієнтові, що з ним не так, якщо всі параметри фізіологічні в нормі. C'est une question. Oui? Oui, У мене c'est une є question vraiment. питання. Що можна сказати такому пацієнтові, на вашу думку? Так, пані Костюк. У мене є питання. А пацієнтка була з якими скаргами? З кошмарами? C'était quoi ces troubles? Est-ce que vous pouvez concrétiser? Alors, ces troubles, elle, et c'est vrai, elle avait des difficultés d'endormissement très importantes et des cauchemars conséquents. Elle avait des cauchemars post-traumatiques. В неї були посттравматичні кошмари і труднощі із засинанням. Je suis une femme militaire. Це Engagée dans була l'armée. військова. Тоді у неї характерно буде більш подовжений час, коли вона буде засинати, і раптове прокидання під час кошмарів, якщо була в цей час проведено дослідження. Alors, elle suppose qu'elle doit avoir un temps prolongé d'endormissement et donc des secousses de réveil quand elle voit des cauchemars. Exact. C'est lesquels, effectivement. Et ça, c'est les travaux de Anne Germain en 2003. C'est excellent pour ma collègue. Effectivement. Ça, c'est, vous savez, Так, ви маєте абсолютно рацію, саме так.
Il y a une excellente étude qui a été faite en 2003 aux États-Unis à Pittsburgh sur cette question-là. Effectivement, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que Отже, dans, в Пітсбурзі в 2003 році була написана ціла праця Анджерманом щодо цього. Oui, qui a été faite en 2003. C'est-à-dire que c'est une étude qui a été faite en 2003 qui a montré, au final, qu'est-ce qu'on peut trouver ici? On peut trouver que sur les paramètres physiologiques, il n'y a que les micro-réveils qui sont plus fréquents. Отже, на фізіологічних параметрах можна відзначити тільки мікропрокидання, періоди просинання, прокидання, які будуть sont- частішими. Pourquoi je cite ce cas? Parce que c'est tellement important de comprendre que dans la physiologie du sommeil, lorsqu'on n'a pas les paramètres qui sont perturbés, ça veut dire que le sommeil, ce n'est pas que les paramètres physiologiques. Mais ceci dit, on ne peut pas comprendre le sommeil sans les paramètres physiologiques. C'est ça vraiment la difficulté de la tâche. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Чому я, власне, навів цей приклад? Це для того, щоб пояснити, що не завжди фізіологічні параметри все пояснюють, можуть все пояснити. І фізіологічні параметри – це ще не вся картина, яка пояснює сон. Але без них ми також не можемо. Їх теж треба брати до уваги. Можна ще запитати? Encore une question de la part de Madame Kostyuk. Oui, très bien. Так, будь ласка. І, можливо, полісомнографія може допомогти, якщо кошмари у людини пов'язані, наприклад, з обструктивним апноє сну, які добре реєструються завдяки полісомнографії. En fait, sa question ou une idée, c'est que la polysomnographie peut aider dans ce cas-là concret s'il s'agit d'apnoée obstructive qui peut être enregistrée grâce à la polysomnographie. Exactement ça. D'ailleurs, et elle a tout à fait raison, ma collègue, parce que ce qu'on va comprendre, dans cet inaugural, je voudrais vous mettre une seule idée en tête, que si on n'analyse pas les 3 niveaux d'analyse, vraiment, on ne peut pas avoir un bon bilan de sommeil. Ce que dit ma collègue est tellement important que lorsqu'on a un syndrome d'apnée du sommeil, alors les paramètres physiologiques sont déterminants. C'est les paramètres physiologiques qui vont nous permettre de comprendre que cette personne souffre d'apnée du sommeil. C'est-à-dire que sans paramètre physiologique, on ne peut pas savoir si la personne a l'apnée du sommeil ou pas. Inversement, lorsqu'une personne... Excusez-moi parce que j'ai perdu le fil d'idée. Дякую колезі за таке правильне зауваження. Це абсолютно вірно. Так, у цьому випадку фізіологічні дані нам можуть дати підказку, де шукати, і бути визначальними в повній діагностиці, але наголошую, що завжди треба брати до уваги 3 рівні, хоча один з них може бути як визначальний. Oui, Malik. Je vais reprendre maintenant. Ça veut dire que c'est pour ça que lorsqu'il s'agit d'un syndrome d'apnée du sommeil, la prescription d'une polysomnographie est nécessaire. Lorsqu'il s'agit de cauchemar, elle est inutile. Lorsqu'il s'agit du cauchemar, elle est inutile, non nécessaire. При порушеннях сну, за винятком кошмарів, я рекомендую полісомнографію. Коли ж є кошмари, тоді вона ні для чого. Ça voudra dire quoi? Ça voudra dire que ce que je voudrais faire passer comme message important, ça voudra dire que lorsque l'on va s'intéresser au sommeil, savoir qu'il y a des troubles qui sont plus marqués physiologiquement et d'autres troubles qui sont plus marqués, en tout cas dans l'évaluation aujourd'hui, est plus orientée vers les niveaux cognitifs et comportementaux, comme dans le cas des cauchemars ou des insomnies. Щоб тут підвести підсумок, не можемо міряти усі випадки під одну лінійку. Завжди один з рівнів буде переважати. Якщо це просто так, буває, переважає цей фізіологічний аспект.
Але у випадку кошмарів переважає завжди поведінковий або когнітивний аспекти. Тому важливо зрозуміти, хто переважає. Quels sont les autres aspects qui interfèrent avec la notion de sommeil? Il y a une dimension qui est importante à considérer, c'est l'activation émotionnelle. Ça veut dire que l'activité émotionnelle durant le sommeil est une des composantes importantes qui nous permettrait de mieux comprendre le sommeil et ses perturbations. Отже, важливо визначити ті фактори, які заважають сну. Ще одним виміром, який може бути фактично перешкодою нормальному сну, це емоційне збудження. Це важливий фактор, який треба також вміти брати до уваги. Je veux dire par là, on va considérer maintenant, ça c'est pour arriver un peu à comme c'est une conférence introductive, donc j'essaie d'introduire les différents axes et de dire c'est ça qui va nous permettre, par exemple, de comprendre que la notion du sommeil est une notion très subjective. Ça veut dire que très subjective. Тому у цій ввідній лекції я потрохи зачіпаю то один, то другий аспект тих речей, про які ви будете далі говорити конкретніше, але хочу наголосити, що трактування порушення сну – це дуже суб'єктивна річ. L'essentiel, la qualité du sommeil est définie essentiellement par la perception subjective qu'ont les personnes. La qualité du sommeil. Якість сну визначається, власне, суб'єктивним сприйняттям людини. Par exemple, pour illustrer ça, mais je vais prendre l'exemple, par exemple, des montres, les Swatch actuelles qu'il y a. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, on a reçu des patients qui ont des Swatch là maintenant, qui mesurent le sommeil. Отже, щоб ввести один ще приклад, то от показує такий годинник Swatch, який може вимірювати сон. Par exemple, un patient est venu me voir, il me dit, il est médecin pédiatre, qui souffre de sommeil et qui me dit, il souffre essentiellement, lui, il souffre d'une forme qui est liée aussi à des céphalées qui provoquent, en tout cas qui est associée, corrélée fortement à des insomnies précoces, un réveil très tôt. Et lui, il a cette montre qui lui permet d'avoir les différents paramètres. Qu'est-ce qu'il dit? Ce patient vient me voir, il me dit la chose suivante. Il me dit, je me sens très bien ces 2 derniers jours parce que je sens que j'ai bien dormi. Je somnole moins durant la journée et je me sens avec plus d'énergie. Отже, маю такого пацієнта, лікар-педіатр, скарги, дуже раннє пробудження. Він має, власне, цей годинник Swatch, який записує всі параметри його сну. Приходить він до мене і розповідає, що останні 2 дні я себе прекрасно почуваю, сповнений енергії, тому що я дуже добре виспався. Oui? Alors que la montre lui dit que tu dors pas bien. А показники на годиннику протилежні, показують, що сон був неякісним. Oui, parce qu'elle lui montre qu'il n'a un sommeil pas profond, etc., etc. Ce qu'on va faire à ce moment-là, легкий сон, не глибокий сон і інші зауваження показує годинник. Le premier conseil qu'on lui donne, c'est d'enlever la montre et de la mettre de côté. Перша порада – зніміть годинник і покладіть його збоку. Et de continuer d'observer pendant quelques jours la qualité d'éveil et la qualité d'énergie et la qualité d'alerte qu'il peut avoir. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il ne somnole pas, est-ce qu'il se sent éveillé, est-ce qu'il se sent mieux concentré, est-ce qu'il se rappelle mieux des choses, est-ce qu'il se sent mieux orienté durant la journée et pas confus par moments ou fatigué ou énervé ou irritable.
Et on va observer ça pendant une certaine durée de temps. Une fois que le patient a repris ça, c'est-à-dire qu'il a repris. Voilà, Це і як- далі порада наступна, щоб протягом кількох днів визначеного періоду часу запропонувати йому, щоб він спостерігав за собою, а саме за часом пробудження, за якістю, як він відчуває, як він виспався, чи протягом дня, чи находять на нього такі сонливості, чи він є сонливим, чи навпаки залишається постійно в гарній формі, чи в нього є гарна концентрація, чи він добре пам'ятає, пригадує собі речі. Отже, протягом певного часу така самоспостереження. Oui, Malik. Ou bien, on a autre de situations que vous avez déjà connues, par exemple pour les patients qui sont insomniaques, qui souffrent d'insomnie. Ils regardent l'heure. On leur dit d'enlever l'heure de leur chambre, ne pas regarder l'heure. Mhm. Qu'est-ce que ça signifie de leur dire ne regardez pas le réveil lorsque vous réveillez durant la nuit? Mhm. C'est pour Et- permettre et renforcer cette dimension de la perception subjective du sommeil. Donc, ce qu'on va comprendre, on va comprendre que la perception subjective a un rôle important dans la qualité du sommeil. Інший випадок, коли є люди просто з безсонням. Їм одразу ж радять забрати зі спальні будь-які прилади, які показують годину. Для чого це робимо? Для того, щоб модифікувати їхнє власне ставлення суб'єктивне до сну. Адже це власне відчуття суб'єктивне сну має також надзвичайно важливе значення. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que les paramètres physiologiques dans certains troubles sont importants. Les paramètres physiologiques nous montrent des aspects, les bases physiologiques du sommeil, qui nous permettent de mieux comprendre l'intégralité du sommeil, de rajouter la dimension psychologique qui pourrait être rajoutée et associée à cette dimension. C'est pour ça que c'est une notion psychophysiologique. C'est une dimension que j'assume, même si parfois on a des divergences, avec une notion strictement physiologique du sommeil. Moi, je pense que, avec ces exemples que je viens d'illustrer, ça nous ramène à comprendre que le sommeil est une condition physiologique et une condition psychologique. C'est enfoncer une porte ouverte, comme on dit en français, c'est dire des choses évidentes. Mais c'est tellement important parce qu'on le voit lorsqu'il y a des perturbations. Il est important de savoir quand est-ce qu'on va avoir un recours exclusivement vers les dimensions physiologiques et quand est-ce qu'on va avoir, pas exclusivement, mais en tout cas essentiellement physiologique, et quand est-ce qu'on va avoir une orientation essentiellement psychologique, dans le sens où c'est cognitif et comportemental. Ой, Малік. Отже, випадок на випадок не схожий. Звичайно, в кожному разі потрібно заміряти суто фізіологічні параметри, але я наголошую на тому, що є випадки, коли саме фізіологічні параметри є ключовими для визначення порушення. Саме вони дають відповідь. Є інші випадки, де вони просто доповнюють картину, але є випадки, де, на мою думку, перш за все, треба брати до уваги психологічний чинник. Для мене я трактую сон як явище, яке має коріння в обох аспектах, як фізіологічному, так і психічному. Тому треба просто вміти розрізнити, який випадок чим пояснюється. Maintenant, j'ai dit ça, toute cette dimension-là, c'est pour rappeler une chose, rappeler un peu les différents axes qui mériteraient d'être développés durant cette formation. C'est que tout cela va être développé de façon plus pratique, je l'espère en tout cas, on va s'atteler à le faire, sur différents axes, et chaque axe doit se définir par rapport au fait que cette notion qui paraît si complexe du sommeil va nous permettre de comprendre quels sont les déterminants qui nous permettent de mieux comprendre le sommeil et
les troubles qui vont être associés dans cette formation vont porter sur essentiellement le stress et le traumatisme. Pour le stress et le traumatisme, le sommeil va être si important parce que dans la physiologie du sommeil, il y a, comme dirait Ernest Hartmann, on a un sommeil paradoxal et un sommeil non paradoxal. Les hypothèses aujourd'hui disent que le sommeil non paradoxal permet essentiellement une régulation physiologique, somatique du corps. Oui, merci. Et le Отже, sommeil, pardon. Pardon, Malik, Allez, parce ok. que je n'arrive pas, après il y aura aussi. Ok, très bien. Отже, протягом цього навчання будуть різні вектори, за якими будете розглядати сон, адже сон – це явище комплексне. Ці вектори вам дозволять знайти певні детермінанти для визначення проблем сну. Згадаю також про один з векторів, а саме питання сну у ситуації стресу і травматичних ситуаціях. Тут хотів би підкреслити тільки той факт, що наявність сну парадоксального, непарадоксального, це важливо брати до уваги у цих стресових травматичних ситуаціях, адже є свідчення, є дані, що саме непарадоксальний сон є найсприятливішим для відновлення фізіологічних параметрів, власне, соматичної сторони, соматичних... Non paradoxal. Так, і це все відновлення залежить, власне, від тривалості непарадоксального сну. Autrement dit, lorsqu'on dort, il y a une partie du sommeil qui va être dédiée à réparer le corps. Інакше І я- кажучи, поки ми спимо, одна частина нашого сну лагодить наше тіло, приводить в порядок наше тіло. Et il y a une autre partie durant le sommeil qui va s'occuper de nos mémoires et de nos émotions. А інша частина сну дбає про нашу пам'ять і про наші емоції. Et ça, c'est le sommeil, essentiellement, se passe durant le sommeil paradoxal, où il va y avoir des régulations émotionnelles et des consolidations amnésiques. Отут, власне, і за це відповідальний за налагодження роботи емоцій, пам'яті, відповідальний парадоксальний сон. Власне, він регулює, відповідає за емоційне регулювання і регуляцію пам'яті. Et à partir de là, nous allons, il y a un cours qui va être dédié complètement à cela, c'est de comprendre comment le sommeil va être impacté par le stress, par le choc psychologique, par le fait que la mémorisation et la régulation des émotions va être quelque chose de tellement forte, parce que le choc psychologique et le niveau du stress est tellement élevé que le cerveau va être tellement sollicité fortement qu'il va développer des mécanismes pour pouvoir s'adapter à cette situation-là. Et c'est à partir de là qu'on va parler, entre autres, et essentiellement sur la notion des cauchemars, c'est parler de quand le cauchemar est normal et quand il devient pathologique. Отже, відштовхуючись від того, що я вже згадав, стрес, шок психологічний, звичайно, що вони будуть впливати на сон, адже коли людина переживає стрес або психологічний шок, всі сигнали йдуть до мозку. Мозок повинен справитися, переробити велику кількість викликів. І саме в цей момент мозок виробляє певні регуляційні механізми, щоб справитися із цією ситуацією. Саме у цьому контексті ми вже поговоримо на наступному занятті. Доречним є вводити поняття кошмару. Кошмар, який є нормальним, і кошмар, який стає патологічним.
Et aussi, cela va nous amener à comprendre que lorsque, dans le traumatisme, on a des patients qui souffrent durant la journée des symptômes traumatiques très forts et qui résistent à la thérapeutique, on va voir comment le dénouement, c'est que la solution, l'alternative pourrait venir du fait de s'intéresser à leur sommeil et à leur cauchemar. Les études montrent clairement que chez les patients souffrant de stress post-traumatique, la résistance aux thérapeutiques classiques, qu'elles soient pharmacologiques ou non pharmacologiques, vient du fait de la dérégulation de leur sommeil et de leur cauchemar. C'est ça qui fait qu'ils sont ce qu'on appelle des patients résistants aux thérapeutiques. Ils ne s'améliorent pas alors qu'on leur donne des traitements. Parce qu'on ne s'est pas assez occupé de leur... Lorsqu'on retrouve, on trouve parce que cela est dû au fait qu'il y a encore des cauchemars et des troubles du sommeil qui persistent et dont on ne s'occupe pas, qu'on ne traite pas. Отже, це я все кажу, аби дати вам зрозуміти, що є, і пояснити випадок тих пацієнтів, які є малочутливими до психологічної терапії. Чи то медикаментозної, чи то немедикаментозної. Це люди, які переживають травматичні ситуації протягом дня. В них є низька реакція на терапію, не відзначаємо покращення у їхньому стані, хоча йде типовий протокол лікування. Отже, я пропоную в таких випадках завжди шукати альтернативу пояснення їхнього стану і шукати її, власне, у сні. Шукати, які є, власне, зрушення у сні, і це може дати нам ключ для розуміння такої несприятливості цих людей до звичної терапії, звичного лікування. Йдеться про посттравматичні випадки. Bon, on arrive à la fin de cette conférence inaugurale. Elle est un peu théorique, et c'est vrai. Elle est généraliste, mais j'espère qu'en tout cas, elle va permettre de mettre au plus clair les aspects, parce qu'on ne va pas tout pouvoir aborder, mais de comprendre les aspects essentiels. Et ça, on a déjà bien sûr vu avec Oksana, dont on laisse toute l'équipe pour la construction du programme, c'est-à-dire de faire en sorte que ce qui va être important pour nous, c'est qu'on puisse comprendre, comme on a essayé de le voir tout à l'heure, c'est qu'il y a une physiologie du sommeil, c'est important de la connaître parce que c'est la base fondamentale, mais elle ne nous permet pas de comprendre toutes les situations, parce qu'il y a une autre dimension qu'il faudrait qu'on rajoute à l'analyse, cette dimension psychologique, à savoir les pensées et les comportements et leur implication dans le sommeil, pour la qualité du sommeil. Et je rajouterai juste pour la fin, pour conclure un petit peu avec ça, on va comprendre que le phénomène aussi important que la mémorisation et la régulation des émotions sont des phénomènes qui se régulent pour les émotions et qui se consolident pour les mémoires durant le sommeil. Mais on va voir que pour que le sommeil puisse avoir cette fonction, il y a des comportements et des conditions préalables qui, durant la journée, vont être déterminantes pour que l'efficacité de la régulation émotionnelle et de la consolidation des mémoires puisse être opérationnelle. Cela dépendrait de ce qu'on aurait pu faire en préalable durant l'état de veille, durant la journée. Autrement dit,
fait de jour. oui, pardon, mais je dois traduire. Отже, ця лекція є вступною. Вона була такою дуже узагальненою, перепрошую, що занадто теоретичною. Протягом неї я старався торкнутися ключових пунктів програми, яку ми вам запропонували. Тут я торкнувся таких речей, як фізіологічні бази сну, і розуміння того, що вони ще не визначають цілісність ситуації, випадку. Треба також враховувати і психологічний аспект, розріз. Ще так наостанок додам думку щодо регулювання пам'яті та регулювання емоцій. Тут треба розуміти, що ці дві речі власне, залежать від певних періодів сну і регулюються сном. Але щоб сон міг виконувати свою регуляторну функцію, потрібно враховувати і аспекти, такі як поведінковий, когнітивний аспект, і проводити підготовчу роботу. Тобто якісний сон обумовлюється певною поведінкою, певною підготовчою діяльністю, яка проводиться протягом дня. Отже, оці заходи вони детермінують якість сну, який у свою чергу виконує свою функцію регуляції пам'яті та емоцій. Alors, je pense que pour cette conférence inaugurale, j'arrive à la fin. Je prendrai une ou deux questions éventuellement. Et à partir de là, on va commencer pour les prochaines interventions avec mes collègues à aller dans chaque axe, dans chaque aspect qu'on a évoqué, plus en profondeur, plus sur les dimensions cliniques et pratiques. Et j'espère que je suis très confiant dans le fait que la formation va permettre de prendre ce temps, d'aller approfondir chacun des aspects, le temps nécessaire. S'il y a une ou deux questions, je voudrais bien répondre. Якщо є одне-два питання, щоб не занадто заходити на час моїх колег, одне-два питання, на які я готовий дати відповідь. Можливо, у нас в чаті є питання, на які може відповісти. Побачите чат. Я тоді повторюся, я задавала питання, тому що я добре не почула, чи парадоксальний сон є найкращим для відновлення непарадоксального сну. Alors, Maria Nijenko pose une question. Est-ce que le sommeil paradoxal est le meilleur moyen pour le rétablissement du sommeil non paradoxal? Alors là, vous savez, c'est comme si vous avez les maillons d'une chaîne. Les maillons, lorsque vous Це avez une ніби chaîne, les ланки maillons... ланцюга. C'est-à-dire que celui-là, pour qu'il y ait une chaîne, celui-là et celui-là, les deux sont importants. Обидві Et ils важливі sont ці ланки. différents, Вони різні, mais ils constituent la même chaîne. але створюють один той самий ланцюжок. Donc, ça veut dire que il faut savoir que dans certaines affections, par exemple, on sait que dans le sommeil paradoxal se produisent la plupart des phénomènes oniriques. Les rêves, les mauvais rêves, les cauchemars. Tout cela, ils se produisent durant le sommeil non paradoxal. Отже, Et треба знати, що... ils ne se produisent pas dans le sommeil non paradoxal. Отже, просто треба знати, що протягом парадоксального сну ми бачимо більшість снів, добрих чи поганих, кошмарів, інших таких емоційних явищ, це протягом парадоксального сну. Et que les terreurs nocturnes, par exemple, se produisent plus dans le sommeil non paradoxal que dans le sommeil paradoxal. Elles se produisent essentiellement dans le sommeil non paradoxal, stade 2. Qu'est-ce qui se produit pendant le sommeil non paradoxal? Les terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes. Les terreurs nocturnes. C'est pas le cauchemar. Non, c'est pour dire que, par exemple, il y a deux phénomènes. Il y a ceux qui se produisent plus dans le sommeil paradoxal et d'autres, ils se produisent spécifiquement dans le sommeil non paradoxal.
C'est pour dire qu'ils sont dépendants et chacun est un peu particulier, mais ils sont liés. Hein. Отже, звичайно, є ті явища, які відбуваються під час непарадоксального сну. Це означає, що просто є явища, які мають місце під час парадоксального, які мають місце під час непарадоксального сну. Вони є різними, але вони одночасно є пов'язані. Par exemple, bien sûr que c'est important qu'il y ait le sommeil non paradoxal d'abord, et le sommeil paradoxal viendrait après. Parce qu'il y a par exemple des troubles, comme la catalepsie, où les gens qui ne font pas chez les enfants, ils n'ont pas le sommeil non paradoxal avant, donc ils ont directement le sommeil paradoxal. Chez ces personnes-là, chez ces enfants-là, qu'est-ce qu'on voit? On voit des gens, ils sont en train de manger ou de faire quelque chose, et soudainement, paf, ils plongent dans le sommeil. Parce qu'ils n'ont pas eu de sommeil non paradoxal avant. Donc il y a un ordre qui est vraiment important. Sommeil non paradoxal, sommeil paradoxal, sommeil non paradoxal, sommeil paradoxal. Отже, що важливо підкреслити, це їхню черговість. Першим має йти непарадоксальний сон, після нього парадоксальний сон. Отже, ця почерговість є ключовою, вирішальною. Існують випадки, коли стадії непарадоксального сну немає, або вона дуже скорочена. Ми бачимо дітей, яким бракує цієї непарадоксальної фази, і ми говоримо тоді про каталепсію. Тобто дитина засинає, наприклад, раптово, коли їсть або робить щось інше, раптово засинає, адже їй бракує цієї непарадоксальної фази сну, вона її недоотримала. Très bien. Отже, оцей зв'язок, черговість, непарадоксальний, парадоксальний, непарадоксальний, парадоксальний є вирішальним. Дозвольте Євгенія. ще питання? Так, хотіла спитати, якщо кількість непарадоксального сну зменшується чим ближче до ранку, чи це означає, що якщо людина лягає спати пізно, ну, наприклад, після 12, після опівночі, чим ближче до ранку, да, то вона буде спати оціми більш короткими фазами непарадоксального сну? Чи це має значення? Чи все одно, навіть якщо вона лягає там, ну, чи він спати пізно, спочатку йдуть більш довгі фази непарадоксального сну, і просто їх буде, ну, фактично менше к ранку, да? Тобто вона меншу кількість їх проспить. Alors, la question de Madame Vassilenko, c'est la question concernant l'heure de se mettre au lit pour dormir. Si la personne se met au lit très tard, disons à minuit ou après minuit, vous avez parlé de la durée des périodes du sommeil non paradoxal qui vont diminuer vers l'aube, vers le matin. Alors, est-ce qu'elle va rater donc les périodes longues, vu qu'elle s'endort très tard, minuit, après minuit, et avoir juste les périodes du sommeil paradoxal raccourcies, ou bien, si elle s'endort à cette heure-là, elle aura quand même les périodes longues du sommeil paradoxal, et la seule chose est qu'elle fera moins de cycles pendant sa période de sommeil. Oui. Alors, il faut savoir que la question porte plus sur la qualité hormonale que sur les cycles. Je m'explique. C'est-à-dire que, si vous pouvez expliquer phrase par phrase, hein, vous pouvez traduire ça et puis je vais dire la suite. Отже, він хоче пояснити це з точки зору гормональної якості сну, а не циклів. Autrement dit, on sait qu'il y a deux hormones essentielles sur lesquelles on va être attentif. Le cortisol, qui est l'énergisant, le tonifiant du corps, et la mélatonine. Отже, qui est йдеться про два основні l'endormissement. гормони, Гормон du sommeil. а саме кортизол і мелатонін, які регулюють сон. Кортизол, який відповідає за збудження нашого організму, тоді як мелатонін за засинання і розслаблення. Le cortisol est présent dans le corps et diffusé dans le corps de façon importante entre à peu près 5 heures du matin jusqu'à midi, 13 heures.
Отже, якщо Et il va кортизол commencer à décroître. дуже має сильну концентрацію від 5 години ранку до 12 або 1 дня, його найбільша концентрація, Alors que la concentration et la diffusion de l'hormone du sommeil, la mélatonine, va commencer à se diffuser et elle va être très importante dans le corps entre à peu près 19h et 4h, 5h du matin. Ça veut dire que lorsqu'on dort entre 20h et 4-5h du matin, le sommeil sera d'une très grande qualité. Отже, тоді Si on як dort dans cet état-là, мелатонін починає вироблятися десь о 19:00 годині і триває його вироблення до 4-5 години, його концентрація тоді найвища. Тому, якщо людина спить з 20:00 до 4-5 ранку, то можна сподіватись на високу якість сну у такої людини. c'est-à-dire que ce qu'on peut dire par là, c'est-à-dire que ce qui va être plus problématique, ce n'est pas les cycles. Ils peuvent rester, les cycles peuvent être respectés. Mais il faut savoir que lorsqu'on dort 7 à 8 heures de sommeil entre 20 heures et 5 heures du matin, durant cette période de sommeil, cela est de meilleure qualité que lorsqu'ils se dormaient 8 heures de sommeil entre 6 heures du matin et 20 heures. Ce qu'on appelle le sommeil décalé. Отже, тут не так Lorsqu'on dort la питання про nuit, on цикли. dort... Pardon, Malik, parce que là, pardon, allez-y. donc, отже, тут питання не так про цикли, адже заснувши, ця людина може мати ті самі цикли. Тут питання у гормональному аспекті. Це не те саме, що людина проспить 8 годин, якщо вона буде спати з 8 до 5 ранку, коли є найкраще співвідношення гормонів, це буде найвища якість сну. Якщо вона проспить ці самі 8 годин, але в інший час, то якість сну буде відмінною, не такою доброю. Oui, Malik. Très bien. Donc, ça veut dire que le fait de décaler le sommeil, c'est lié plus à la présence de la lumière du jour, lorsque la lumière du jour est présente, on a plus de cortisol dans le sang que de la mélatonine. Inversement, la nuit, on a plus de mélatonine que de cortisol. C'est pour ça que dormir la nuit, entre 20h et 5h du matin, jusqu'à 6h, ça donne une meilleure efficacité au sommeil, une meilleure récupération, parce que cela dépend plus de la présence de la mélatonine dans le sang qui permet d'accéder à cet état du sommeil. Отже, звичайно, що все насправді наголошую, що залежить багато від мелатоніну і його концентрації. Мелатонін не виробляється, коли є вплив світла, виробляється в меншій мірі, і тому ключовим є, щоб найкраща якість і ефективність сну була, то найкращий сон – це є між 20 і 5-6 ранку. В інші періоди дня від впливу сонячного світла виробляється кортизол, який просто заважає, псує якість сну. Donc, je suis désolé, je vais rejoindre. Alors, donc voilà, ça veut dire que ça, c'est des aspects abdominaux. Oui, attendez. Ah, je suis désolé, j'ai le petit qui arrive. J'ai mon fils qui arrive. Deux secondes. J'ai presque fini. Oui, excusez-moi, Перепрошується. D'accord. Ah là là. 2 minutes, j'ai pas encore fini. 2 minutes. Ah, allô? Ah, j'espère que vous m'entendez là. Oui, on vous entend. Ouais, comme j'ai beaucoup de bruit, j'ai le petit qui est rentré. Donc, je disais que ce qui va être important, c'est surtout de garder à l'esprit que j'ai fini c'est de garder à l'esprit le fait que attendez 2 secondes s'il te plaît. Je suis vraiment désolé parce que j'aurais promis que je finirais à 30 et là j'ai pris un peu plus de retard. Donc juste pour vous dire que la notion du sommeil,
ça va nous ramener à comprendre que nous sommes liés au cycle de la vie. Ça veut dire que nous sommes liés au jour et à la nuit. Nous sommes liés aux éléments, c'est qu'au contexte dans lequel nous évoluons, c'est que la sécurité, l'insécurité, ça joue énormément. Le bruit, ça joue. La température, ça joue. C'est que le sommeil nous rappelle que nous sommes vraiment dépendants de notre environnement immédiat. Comme on est dépendant aussi de la lumière à cause du fait que nos hormones dépendent de ces cycles de la vie. Et donc, c'est à partir de ce moment-là où, comme le disait ma collègue, effectivement, on va voir que même lorsque les cycles sont respectés, ils n'ont pas la même. Le sommeil n'a pas la même efficacité, parce que c'est pour ça que je dis qu'il y a plusieurs paramètres dans le sommeil. Il n'a pas la même efficacité si ces cycles sont respectés. Si le sommeil est durant le jour ou durant la nuit, on n'a pas la même qualité de sommeil au final. Et je suis désolé, mais je suis arrivé à la fin après. Отже, завершуючи, скажу, що ми є частиною на нас дуже впливає середовище, в якому ми живемо, життєві цикли, зміна дня і ночі. Багато речей впливають: і шум, і температура, і світло, і оці життєві цикли. І так, як колега зауважила, не так цикли сну можуть бути абсолютно дотримані. Питання в тому, його якість та ефективність буде різною під впливом і гормональної системи, і згаданих вище факторів.